ala ala ka hera do kama ala ko mu mago be auna ha ala ko fo mago te auna mais ni ala je suratul qadr la ala bi lailatul qadr tadi kilingili ni mbala ni vene bala kama ko de do ni akilima yisigi ka laje abdurrahman iba yedi silama nyuma lailatul qadr ko konna foni min zeti ha ako folo ko nye qur'ana jigi lailatul qadr shufe ha ne bolo oba bo hal ni qur'ana jigi na la no te ala ka fodoro shudo bene ala bolo miye latige shui mi latige de ke au jonga o shula oba bo ala ka fo dala doro lailatul qadr qur'ana kono oba bo mais ala medde akonye qur'ana de jigi ka be lailatul qadr shuma amade uma aklala ka fo muhammadu ikado femba de lailatul qadr bonye fiye ki kuna fon lailatul qadr la no yene ala yere ka fiye abonye ani ka suinta atogo manene ala ka seba ya dai toto kofe amade de aklala ka faraka lailatul qadr khairun min alf shahr ko wa lailatul qadr shukele ni bonye mbe fole kofe a shukele bato o ka boni kalo wakele bato ha Abdurrahman nimbe kunda boha me ala madaide aklala ka doore faraka ako tanazzalul malaikatu wa ko meleka u de bi jigi tatanazzalul malaika meleka u de bi jigi lailatul qadr shu jigi ni minti ba sadro koro meleke be abede bina lailatul qadr shu jibrila bina mikaila bina israfila bina azraila bina ridwana bina meleke be fo hamalatul arshu kurshiyu meleke o meleke abi fo munu ma ko mukara bina o ne kurubuyu na abede bina lailatul qadr shu tarima fam Abdurrahman o yeshuba ida meleke be bina dugukolo ka shumina wo tina foila fo kana dugo ke awnye kana sungala ufo kana ala batobo ufo kana lailatul qadr bonye bo ufo ka dugo kuye ka sigi kana ni latige mi mina ke anga san konona tarima fam Abdurrahman ali sahala madai ako tanazzalul malaika ko malaika u de bi jigi lailatul qadr shufe ay mu wara faraka wa ruhu fiha wa meleka ka kundigi ba no ye uruhu ye ko fene bi jigi meleka u fe lailatul qadr shu tarima fam mufassirina uruhu na ye kuma chama fo do ko jibrila de do ko la harado ni adamade korila joke na ka jina ka ongori meleka ko lu kori ko meleka bado be alafe obina abulungoni kuma na abulungoni jasiri ko kuru ko ambe bi bla wo kono ko bi fu meleka de ma ko uruhu ko de bina lailatul qadr shu do ko la ko meleka kulu do de do ala yerefe meleka to tuye utu manga me utu ka la hala ya shido mana lailatul qadr bonya kama ko ala ba fo meleke banunu yi ku yere jira meleke towla ku ye ku kuma kame u kana de o made ko wo kana dugu koloka kana dugo ke muhammadu mando nyi ku tega di lailatul qadr bonya ba bema ko lude ko tarima fa waruhu fiha kuma chama vorala ala ko ngo meleke o ka kundigi ba ko bala fanjama walima ma chama oluko jibrila yere de kodo tarima fa mana ka fe on fenye ala ko ngo waruhu fiha ko uruhu yere bala alisa ala mede ko nimbe shukele bonye foto yi joni ve ala bayere ha ako bi izni rabbihim ko wa meleke nununti nu yere made ubi na de nu maka je ala yere de be uzunu duma ne ala ka meleke biele la tul qadri shui ay jigi aka na dugo koloka aka dugo ka muhammadu mandoyi aka tega duma aku ambarasi aka na ala yafa deli uye aka hina nyini uye aka nyini ku bedon aka tega du bema ko ala yere de bo je duma ku kana ode la ne afo famu babe ni maina meleke ubina Qur'an ko meleke o ye danve one
la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun uti ala suzo aka yamaru fuila wa ubi fenne ke ubla la mina sago to lula ni fora meleke ni ngedron ala de abla ala tarima fam otuma no somati le kofe ala ka sike ka fo ko meleke ubina uruhu bala wo ubina di na le ka je okoro ejume fama de nana vea oyokobai me fama ere de ya de blakana bonya fara la bonya kade tarima fam ministre nana oyokobai me president ere de ministre cinema bonya fara la bonya ka mana meleke bebina wa meleke kunigi baba ala uruhu ala ko wa ne ere de bu blakana oba jira ala ere ka hine aka horoma na aka yafa tote mingo obede be dugukolo ka Laylatul Qadr shu ale mun fara ka min kullu amrin ko wa ku bina ni kunye bera jelede o kuma ngoro sadar latige feon fe no kera onga sangura kono abede bina Laylatul Qadr shu ni mi fanga nyina nya la tige aba soro o bi latige ka sinye ka tambo wala ka meleka unabina nimbi jora nyina nya dama nimi nafulu nyina nya dama ni ntoro imbi karisa soro ni digu imbi karisa soro latige herema na toro mabe abede bi latige ka sinye Laylatul Qadr shu meleka obina na yufe odela nya fi ni era yoro dama kama Abdurrahman mama ngasno Laylatul Qadr shu na sabatira ko latige bede be ka ale shu wala latige bebe na ale shu Abdurrahman ma ka nga to iyara mate ni te shinyana ala batuli na weleli la tare latige munu mina ke ka ala ko lu ka here tare ma famia o mana ko latige bera jele de bina ubolo ala e sura inda fani jume salamun hiya hatta matla'il fajr ko mana kishi de dosa tare ma fam foka ta se fadiri kene chilima tarima fam here ni here bonye ni bonye damu ni damu meleka obino de shuru ko foka ta se Laylatul Qadr fadiri kene chilima wala ma do ko foka ta se selinjini fadiri kene chilima tarima fam mana Laylatul Qadr here na kuna na chugo anna sababu kundala surunyala amba besoro ni ngonna Allah ambi ankara mo fu alsa ka wala mando wa ni wolole na nyofo awa kuma konna la ambi atanga sege bigone atige bashe fiu mi ne anabi na dese do ma mi re awa ne atoko be anda kuma wala nan ta na sababu yere do ambela jere be kunvana do ma ko ina farugo ko ina ne aw bela jere na faida bi ni do ma yere awa munundo mun bora ka fo sisa awa anatuga yere la awa ni adalu yere la ankara mo fe awa en famu belbe basoro o fena na sisa awasa o temeno ko fa bo ankara mo alsa ni galubi ambulu koro do ma kunka ela Sheikh ma Seydou Coulibaly farugo o mati mo bo ni galimi bi dawo ka o de awa Laylatul Qadr yere ibora ka anya fo sisa anya na mali chugo yawla mo munu awani anya na maya awa boya mun fene mi se ka soro la ankara mo ambe fe ka do fa anya nu fene bela jelna yalma Laylatul Qadr yere anya na ma chugo nyuma yere jumende ankara mo ambe fe ko o fene do ela Sheikh ma aywa Abdurrahman Laylatul Qadr nyana maya chugo ka cha an woni min tala o de ka wajulu kana sigala ko mi wajulu de ye ala bato berajele na sana dai nya fi alika ko Laylatul Qadr nye Abdurrahman ka simparanya kelen damata ka wajulu kana mage sungolo te Laylatul Qadr te ko ala bo saraye sangile ala bato mineli baraji de la simparanya kelen doron ka wajulu kene mage o simparanya kelen ko ala bi sangile ala bato mineli baraji de dima o simparanya kelen sara karamogo nyininga kene mi magweni kama ala ka meleke obu kama fenze yi Laylatul Qadr te sungolo te meni kene bonye ala yoro ebiga ka taka o kama meleke obu kama da ka tamaka o wajulu kene kelendi Allahu akbar tarima fa date se ka wajulu kene bonye fo ka se adana o pumana jango Laylatul Qadr lama o sungolo lama ala de bo bonye dalo o de kama onye wajulu de ta amba nyenamaya ni oye mana wajulu kene kofe riwaya mununna na kira yere kala silla kishin nama bama anafla ula ko kanga ke ashu ngoso e ka bonye ona dugo jabi usoro wajulu labana
an b'o fana fɔ jama ye n'an bɔra wajulu kɛnɛ kan an bɛ t'o kɛ o tuma na anw ye cogoya min da a ɲɛnamayali la Abdramane o ye nin de ye wa ɲɛna o de ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan ka da kira yɛrɛ ka kumaw kan ani o baara ninnu yɛrɛ valeur diinɛ kɔnɔ wajulu kɛnɛ sigili Abdramane a bɛ nafa ɲɛ sira bɛɛ kan cogoya bɛɛ la lahalaya bɛɛ la a faamuyara mana inshallah anw bɛ min kɛ a la ani min ka bɔ anw bolo a la o de ye wajulu kɛnɛ sigili ye a kɔnɔ alhamdulillah Abdramane sɛbɛnniw kɔfɛ kira ka lakaleliw kɔfɛ kisi nama b'a ma o daminɛ an yɛrɛw fɛ ka na se bi la an ye min ye dugawu jaabi la ani an ye min ye ala yɛrɛ ka yɛlɛmali la o wasara o dalilu ye k'a fɔ Laylatul Qadri bonya cogo ala belebeleba dɔ ye wajulu kɛnɛw sigili ye a la tari ma faamu i b'a fɔ anw yɛrɛ dama tɛ depuis an mana diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ Mali kɔnɔ yan a bɛ ɲɛnamaya ni o ye fan caman wa bi n b'a dɔn belebele caman bi a kan diɲɛ yɛrɛ fan caman tari ma faamu an karamɔgɔ o jaabi faamuna la Cheikh Umar Seydou Kulubali Faruku ni o tɛmɛna ka bɔ yen halisa i ka dɔn k'a fɔ awa Laylatul Qadri a kun kan awa an ye a mɛn awa karamɔgɔ ka awa laseliw la Laylatul Qadri na i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko mɛlɛkɛw caman bɛ jigin dugukolo sanfɛ a la an karamɔgɔ an y'a mɛn fana ko mɛlɛkɛw b'u tɛgɛ di mɔgɔw ma Laylatul Qadri yɛrɛ don su fana ala ka jɔn ɲumanw ma yalima awa i b'a dɔn cogo di mɛlɛkɛw y'a tɛgɛ di ma awa a ma tɛgɛ mɛlɛkɛ y'a tɛgɛ di ma yalima i bɛ se k'o sɔmi sɔrɔ i yɛrɛ la cogo di an bɛ fɔ k'o dɔn ani Laylatul Qadri a fɔra ko maa caman ko sunkalo tile 27 su don yalima dalilu b'o fana na b'an karamɔgɔ ayiwa Abdramane anw dalen don tile 27 su in na sɛbɛnfɛn dama tɛ ka d'a kan an yɛrɛw ye min ye o la bamananw ko bila kɔnɔ tɛ n dɔn ale ye san o san an b'a kɛ san o san an bɛ min yala o wasara seere an yɛrɛ bolo tari ma faamu o kɔfɛ kira ka hadisa jɛlenw bɛ yen kisi nama b'a ma minnu y'a sabati k'a fɔ tile 27 su de don tari ma faamu wa sahabaw ka laseliw yɛrɛ bɛ yen sahaba belebelebaw la minnu bɛɛ y'a sabati ko tile 27 su de don ɲana an y'o hadisaw d'a ma siɲɛ caman tari ma faamu o kɔfɛ mɛlɛkɛw ka tɛgɛdi la kira ye tamaserew fɔ a ko ni mɛlɛkɛ y'a tɛgɛ d'i ma i b'a ye kumasi bi cɛ farikolo bi yɛrɛ c'est à dire i bɛ bɔ a kalama ko fɛn dɔ ye n sɔrɔ min tɛ laada ye kira y'o tamaserew fɔ a la nka o bɛɛ ye tamaserew de ye Abdramane minnu bɛ se k'a jira ko mɛlɛkɛ tɛgɛ dir'i ma mais dalilu kɛnɛ kan da ye min ye mɔgɔ dɔw de jatera ko mɛlɛkɛ tɛgɛ ti di olu ma o dɔw bɛ i b'a fɔ maa fila min datigɛlen don ɲɔgɔn na ka tɛmɛ tile 3 kan mɛlɛkɛ tɛgɛ ti d'i ma i tɛ fɛn sɔrɔ Laylatul Qadri bonya na tari i m'a faamu gulɔmina sular mɛlɛkɛ tɛgɛ ti d'i ma i ti bonya sɔrɔ Laylatul Qadri la iriba nafolo dunbaga n'o ye sobo nafolo dunbaga ye e tɛ bonya sɔrɔ a la tari i m'a faamu sinji tigɛla e ti bonya sɔrɔ a la Abdramane filangafo i ti bonya sɔrɔ a la musiriku e ti bonya sɔrɔ a la o n'a bɔɲɔgɔnko tari i m'a faamu n'a y'i bɔ nin na mumini ɲuman bɛɛ silamɛ ɲuman bɛɛ Laylatul Qadri bonyaba tiɲɛ kan o bɛɛ mɛlɛkɛw tɛgɛ bi d'a bɛɛ ma tari i m'a faamu o mana taamasere in n'o faamu gɛlɛyara i bolo dɔrɔn nin kɔni y'a kɛnɛ kan da ye n'i tɛ nin maa ninnu na dɔrɔn e ye Laylatul Qadri bonya k'i se k'a la siga t'a la mɛlɛkɛ tɛgɛ dir'i ma a ye embarrassé wa a ye dugawu k'i ye Allahu Akbar ne tiɲɛ a farigo an y'o faamu an ka nin don su awa ne maa min sunɔgɔra nin na sa don i taara wajilikɛyɔrɔ la wajili yɛrɛ ma ban sɔn ne sunɔgɔra yalima tɛgɛ di ma ye e sen bɛna ye a la wa ayiwa Abdramane o kɔni ye koba ye hɛrɛ bɛ mɔgɔ ma nɔfɛ ni se b'i ye i man ka sunɔgɔ Laylatul Qadri su tari i m'a faamu mɛlɛkɛw b'an ni ɲɔgɔn cɛ de u ka n'a ye e sigi bɛ wajulu kɛnɛ kan i nisɔndiyalen i bɛ ka ala ta lamɛn i bɛ ka ala wele Abdramane olu yɛrɛ bɛ ala wele i ye ka ala wele i fɛ ka dugawu k'i ye mais i sunɔgɔbaatɔlama Abdramane o cɛ ka jugu kosɛbɛ mana kuntala surunyala an bɛ se k'o de fɔ awa an karamɔgɔ an y'o faamuya Faruku sani an ka taa awa an ka ɲininkali laban yɔrɔw la halisa an bɛ fɛ ka faamu sɔrɔ yɔrɔnin dɔ kan awa an y'a mɛn karamɔgɔ da sunkalo yɛrɛ k'a tile 10 laban in awa ko de fana bato ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ awa tile 10 fɔlɔ ni filanan bɛɛ lajɛlen kan sɔnni sisan an dun bɛna don o fana kɔnɔna la yalima ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn bɛ karamɔgɔ bolo ka na silamɛ bɛɛ lajɛlen ma awa sunkalo tile 10 laban in kɛrɛnkɛrɛnnenya la
an mɛ an karamɔgɔ yɛrɛ da lailatul kadiri yɛrɛ min filɛ ka fɔ nin hali n'a sɔrɔ karamɔgɔ bɔra ka dalilu fɔ an ɲɛna sisan a tile 27 in na mɛ an mɛ an karamɔgɔ fana da k'a fɔ ko awa don in fana bɛ ɲini witiri fana kɔnɔna la n'o chiffre impair fana kɔnɔna la awa tile 10 laban kɔnɔna la an karamɔgɔ bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna o fana lahalaya nin fana na. ayiwa Abdramane an ye min fɔ daminɛ na an bɛ segin o kelen de kan an bɛ cɛsiri de ɲini bɛɛ fɛ ko daminɛ tɛ cɛya ye musoya yɛrɛ tɛ n y'a laban o de ye cɛya ye kari ma faamu a defoba b'an ka sunkalo bonya la wa a defoba b'an ka silamɛya kɔnɔ wa hali an ka ɲɛnamaya yɛrɛ baaraw ko labanbaliya ye defo b'a bɛɛ la parce que ka ko daminɛ haraba o de ka nɔgɔ anw ma mais a bɛ taa se a kuncɛ yɔrɔ ma waati min na i b'a sɔrɔ an ye doni bɛɛ jigin sunkalo bonyaw a bɛ sigi de ka taa sunkalo 10 fɔlɔ k'o ye ala ka hinɛ ye 10 filanan o ye yafa ye 10 sabanan k'o ye kan hɔrɔnya ye ka bɔ jahanɛmadenya la tari ma fɔ ko kira yɛrɛ de ko ten kisi nama b'a mana kira yɛrɛ ka laada la kisi nama b'a ma a tun bɛ sunkalo bonya ni sunkalo jɔra ka ban a tɛ sunɔgɔ su fɛ abada a bɛ si ala weleli la a bɛ tilen sun na Abdramane a bɛ itikafu yɛrɛ kɛ misiri kɔnɔ ka taa yɛlɛma misiri kɔnɔ pewu alabato kama kira tun bɛ nin bɛɛ kɛ sunkalo kɔnɔ kisi nama b'a ma mais ko ni sunkalo 10 laban kun sera ale yɛrɛ bɛ si a ɲɛna wa a bɛ denbaya bɛɛ lawuli ka fara a kan u bɛ si ka ala bato fo ka taa se fajiri seli ma sunkalo 10 laban bɛɛ mana 10 fɔlɔ la a bɛ bonya kɛ 10 filanan o bonya bɛ giriya ka tɛmɛ o kan 10 sabanan a se bɛ maa o maa la u bɛɛ bɛ si a ɲɛna ala bato la fo ka taa sunkalo ban kira tun bɛ ten de kisi nama ban mana k'a ɲini kanuɲɔgɔn bɛɛ fɛ an y'a daminɛ ni cɛsiri min ye an ka cɛsiri fara a kan 10 laban in na min ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan tari ma faamu mana lailatul kadiri fɛnɛ an bɛ deli k'a bonya cogo min na san o san n'a y'an kɛnɛ sɔrɔ an k'an jija ka bonya k'a la min ka bon kɔrɔlen ye o de ɲininen don an fɛ mana kuntala surunya la an bɛ se k'o de kɛ ladilikan ye ka ɲɛsin kanuɲɔgɔn bɛɛ ma an karamɔgɔ o faamuna Fariku waati cogoya kama sa awa an na nin kɛ ɲininkali laban ye sanni waati wɛrɛ cɛ an karamɔgɔ an bɛ fɛ k'a dɔn awa nin bɛɛ lajɛlen dɔnnen kɔfɛ a la sisan wa ɲinɛnta in yɛrɛ an karamɔgɔ programme jumɛn de talen don a la an kɔni b'a dɔn k'a fɔ awa programme hali n'a sɔrɔ awa bɛɛ lajɛlen dɔnnen don ka ban sabu ka d'a kan commission kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen don lailatul kadiri yɛrɛ ɲɛnamali kama révolution hikmal islamiyya fɛ i n'a fɔ laadala donba o donba ni awa hikmal dini b'a ɲɛnamaya an karamɔgɔ ka donba kɛnɛ awa hali ni jugu y'a ye hali ni kafiri i b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu sɛbɛkɔrɔ labɛnnen don o ka donba ninnu ɲɛnamali kama o n'a ta bɛɛ lajɛlen na commission mɔgɔw bɛ baara la wa u ye ɲɛfɔliw kɛ awa programme na nka Fariku a ma kɛ cogo o cogo la min dan ye min tigida de ye wa ni an ye dɔn mɛn e fana dan karamɔgɔ o bɛ kɛ sababu ye awa ka dusukun lafiya dɔ di an ma kosɛbɛ min ni awa commission mɔgɔw yɛrɛ ka kɔrɔfɔ tɛ kelen Fariku an bɛ fɛ k'a dɔn ɲinɛ yɛrɛ awa lailatul kadiri programme jumɛn bɛ a la awa révolution hikmal dini islamiyya yɛrɛ bolo ani an karamɔgɔ b'a yɛrɛ bolo Fariku. ayiwa Abdramane ni ala sɔnna ka lailatul kadiri jira an na komi a bɛ bɛn le 30 mai de ma n'o ye alamisa nata yɛrɛ ye bi kunɲɔgɔn yɛrɛ alamisa nata ka dugujɛ juma na o de ye lailatul kadiri ni ala y'a jira an na wajulu kɛnɛ an bɛ n'o sigi Sadam Sɔri Modibo Keyita de la Mɛdinɛ kura suguni kura la ni ala ka jɛ ye wajulu baaraw ɲinɛn t'a la a ka d'an ye a ka daminɛ joona sunkalo ko darula kama ani an badenw yɛrɛ ka degun kama ɲinɛn ta kɔni min y'an ka laɲini ye ni ala sɔnna k'a latigɛ an bolo o cogo la o de ye ka wajulu daminɛ joona tari ma faamu wa ni ala sɔnna k'o sera ka kɛ n'a daminɛna joona a ka d'an ye fɛnɛ a ka bila joonɛ mun ka sɔn yɔrɔ janamɔgɔw ka se k'u ka yɔrɔw sɔrɔ sugurikow ni suguri tobiw o n'a bɔɲɔgɔnko la mana yɛlɛmaba min donna ɲinɛn ta la n'o y'an ka ŋaniya ye ni ala sɔnna k'a latigɛ an bolo ten o de ye a bɛ k'a kɛyɔrɔ kɔrɔ la am Sɔri Modibo Keyita la Mɛdinɛ kura nka baaraw bɛ kɔn ka daminɛ joona wa a bɛ bila joona tari ma faamu o tumana o dugujɛ sa n'o ye juma ye le 31 insha Allahu lailatul kadiri dugawu kuncɛba o bɛ kɛ an yɛrɛ ka misiri la Bakɔ Jikɔrɔni yan tari ma faamu komi san o san hikmal dini an bɛ dugawu kɛ san waati bɛɛ kɔnɔ mais an ye don kelen min ta san yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ k'o k'an ka san dugawu kuncɛba ye o de ye lailatul kadiri wulada ye tari ma faamu ni lailatul kadiri kɛra su in na o dugujɛ wulada o de bɛ bɛn an ka san dugawu kuncɛba ma an bɛ dugawu minnu kɛ mawuludu la an bɛ dugawu min kɛ asura la an bɛ dugawu min kɛ sanayɛlɛ la
an bɛ dugawu min kɛ Abdurahmane an ka donba kelen-kelen bɛɛ la tɛnɛnsu ni jumasu la dugawukala laada minnu bɛ du kɔnɔ yan fitiri ni safo cɛ dugawukala laada minnu bɛ yan juma o juma kuranɛ jigin dugawu ka taa se an ka donba tɔw ma ka taa se an ka dugawu tɔw ma ka taa se wajulikɛnɛ kelen-kelen dugawu minnu bɛ kɛ wajulikɛnɛ kuncɛ waati ka taa se dugawu min ɲininen don tɔnden kelen-kelen bɛɛ fɛ sanga ni waati an k'a kɛ o dugawu bɛɛ lajɛlen o kuncɛliba an fɛ o de ye Laylatul Qadr wulada ye a bɛ k'an ka misiriba la an bɛ sun tigɛ Abdurahmane walima ka dugawu kuncɛ ka kɛɲɛ ni suntigɛ ye san o san o y'an ka laada ye mana ni Ala sɔnna ɲinɛnda fana na o cogo kelen don mana ni wajulu kɛra an support la alamisa ka dugujɛ juma na o dugujɛ juma wulada depuis juma mana jigin dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiriba la ka taa baara kuncɛ ka bɛn ni suntigɛ ye an bɛɛ bɛ sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ misiriba la yan ka dugawu kɛ ni ka baara kuntala sɔrɔ mana ni Ala sɔnna programme ye min ye mais o ye nin de ye mana an bɛ an sinsin min kan n'o kɛra yɛlɛmaba ye ka don ɲinɛnda la o de ye baara daminɛ waati ni Ala sɔnna a ma ka a koron k'a kɛ an sago ye ɲinɛnda ye an y'a kanu a ka daminɛ joona k'a bila joona an badenw lafiyali kama mana o ye yɛlɛmaba ye min donna ɲinɛnta la mais kɛyɔrɔ kɔni a bɛɛ y'a nɔkɔrɔ de wajulu bɛ kɛ an support la o dugujɛ wulada dugawu bɛ kuncɛ misiri la yan ni Ala ka jɛ mana programme ye nin cogo de ye ni Ala ka jɛ awa an karamɔgɔ an y'o faamuya an b'i fo k'i waleɲuman dɔn dan foyi ti awa foli min na awa karamɔgɔ ka awa nin kuma in bɛ min jira an na k'a fɔ awa de ye maa o maa de bɛ kɛ a kanu ka na awa Laylatul Qadr la ɲinɛ minnu bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la minnu bɛna bɔ région kɔnɔnaw la ka na hakɛ sa minnu yɛrɛ bɛna bɔ jamana kɔkan na o de ye wuli jɔn na o de ɲininen de bɛɛ lajɛlen fɛ awa an bɛɛ lajɛlen ka kɔn ka na terrain fa tewu awa mun kosɔn awa wajulu bɛ se ka daminɛ joona cogo min na ka kɔn k'a bila fɛnɛ awa an karamɔgɔ a y'o hakilina ɲumanba min ta ani a y'o hinɛ min ɲɛsin an ma ɲinɛ Laylatul Qadr na an b'a fo la ka waleɲuman dɔn dan foyi tɛ foli min na o la awa an bɛ kuntagala surunali kɛ an bi ka sababuya kɛ waati bannen ka kuma laban ani dugawu ko segin an karamɔgɔba ma ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da o la an karamɔgɔ ayiwa Abdurahmane foli dama de b'an ye ka ɲɛsin kanuɲɔgɔnw ma n'i y'a lajɛ sunkalo in na cɛsiri camanba kɛra wa cɛsiriw a nɔw yera sunkalo kalo kelen kɔnɔ maa hakɛ min nana tuubi yan ne tun bɛ nin na n y'a dabila ne tun bɛ nin na n bɔra a la ne tun bɛ nin na n kannana kerecɛnw n'a bolibatolaw la n bɛ silamɛya la n t'a la tiɲɛ kan na Alahu dama de b'a da dɔn mais a ma kɛ fiyewu fo kanuɲɔgɔnw ka cɛsiri an'u ka yɛrɛ di ka ɲɛsin nin ko in dɛmɛli ma o kumana o foli an b'o kɛ ka ɲɛsin kanuɲɔgɔnw ma Abdurahmane ani an dɛmɛbagaw an b'u yɛrɛ fo an ka cɛkɔrɔba ni an dɛmɛbaga ni an fa min ni a ye layidu di an ma k'a fɔ a b'an dɛmɛ nin teleko in yɛrɛ la fo ka taa se waati ma min ka di Ala ye an bɛ dugawu caya ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'an n'u lajɛ n'a ka hinɛ filɛli ɲɛw ye Laylatul Qadr bonya n'a barika Ala k'a di an n'u ma ka dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen fo a dogolen n'a bangenen kumadonso ko n'i ye bɔrɛ jɔlen i b'a sɔrɔ fɛn dɔ de b'a kɔnɔ sɛnugu jala o tɛ se ka tilen dɛ n'i ye sɛnugu tilelen ye dɔrɔn fɛn dɔ b'a kɔnɔ dɛmɛbaaw bɛ dugu ma Abdurahmane minnu ni dilen don u ka nafolo dilen don nin ko in kɔrɔ tali kama an b'u fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Abdurahmane an bɛ kuma kuncɛ min kan o de ye sabali ye bamanankan ko ten n'i ko i bɛ wulu minɛ Abdurahmane a se y'a ɲi min ye a b'o lajɛ i la dɛ hali n'o ma bali minɛni na a kɔni bɛ kule i la wa a b'a essayer ko a b'i ci o tuma na jɔnw kanali min bɛ kɛ ka kɛ tiɲɛ min bɛ kɛ ka sigi tiɲɛ kan ani Ala sɔnna don o don dɔ bɛ kɛ ka fara nin ko in bonya kan cogoya la maa tɛ min cogoya dɔn Abdurahmane o man kan dan tɛ dɛ n'i y'a lajɛ an bɛ Ala fo k'a barikada nin ko in na a ma siri maa si la politiki maa la faama la walima setigi dɔ la ko a bɛ kɛ ka nin de dungɔ fɔ walima a bɛ nin ne ka sira kan walima an ye arabu dɔ de ka lasigiden ye walima silamɛya bolofara dɔ de ka bolofara y'an ye k'o bɛ kɛ k'an financer o foyi t'an bolo mais Ala sɔnna Abdurahmane
cɛw bɛ boli ka fɛn o fɛn ɲini ala bɛ kɛ k'o karaba sigilen ni maaw kamana ganna Abdramane kuma bi caya dɛ fɛn bɛɛ bi fɔ fɛn bɛɛ bi kɛ o tuma na fura kelen de b'o la o ye sabali ye ala y'o de fɔ kira ye kuranɛ kɔnɔ kisi ni nɛɛma b'a ma fasbir kama sabara ulul azm mina rusul a ko Muhamadu sabali i b'a fɔ kira jalabatigiw sabalila cogo min na kɛ kɔ in ye kari ma faamu o tuma na an b'o fɔ kanuɲɔgɔn yɛrɛw ye bɛɛ lajɛlen fɛn min mana fɔ an ma min mana kaana min mana danga Abdramane a b'an ka an ka sabali ala ɲɛda kama ne dadenna ani ne tɛ se kuma na o tɛ kelen ye ne sabalila ani ne tɛ se ko la Abdramane o tɛ kelen ye hali maa min tɛ misiw min nin yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn fili ni galamati tari ma faamu nka maa t'i kɛ samafa mugu ci mɛnɛmɛnɛ na o tuma na an b'o ɲini kanuɲɔgɔn bɛɛ fɛ u ka sabali ala ɲɛda kama fɔtaw ni kɛtaw u k'a ko ɲɛsigi ala ma mais ka cɛsiri de ta dugukolo kun fa kun fo an ka bɛɛ touché de juguman na k'a kɛ ala sago ye o de y'an ka révolution ye foyi de tɛ se k'an lajɔ fo diɲɛ ka saniya ka kɛ ala sago ye o tuma na o cɛsiri a n'o jija gundo ni bange na chaque seconde dɔ ka fara o farifoni kan mais min ye dusu ye min ye maa jaabi ye min ye maa kɛlɛ ye an m'o jɛ di maa si ma n y'o fɔ a ye k'a Satani a karamɔgɔ yɛrɛ kun kan n'o ye Faruku ye min mana fɔ n ma min mana kɛ n na kanuɲɔgɔn n'i y'a mɛn n'a digir'i la i kumanenba a fɔ arisi masa nin ko in tiɲɛ ye min ye o dɛmɛ kana tɛmɛ o kan dɛ n'i ye n ko fɔ o kɔfɛ i ye karamɔgɔ sɔsɔ wa ala bi tiɲɛ dɛmɛ dɛ wa kɛtaw ni fɔtaw ala ɲɛ b'a bɛɛ la wa ala b'a bɛɛ sara tari ma faamu baara ka ca an bolo laɲini ka ca anw bolo min tɛ kɔfilɛ ye n'i ye cɛ ye kɔfilɛba la ni jitɔ tɛ i b'a sɔrɔ so don a faamuna n'o tɛ anw ye kunkelenw de ye n'an y'a ɲɛsin ka ban ni kabakolo b'i bolo i b'o bin Abdramane anw tɛna an kɛrɛfilɛ kuma tɛ k'an kɔfilɛ mais an mago bɛ min na an bɛ taa ta de k'a k'an sago ye n b'o de ɲini kanuɲɔgɔn bɛɛ fɛ k'o faamu cogo ɲuman ɲini kanuɲɔgɔn bɛɛ fɛ an ka ta de fo an mago bɛ min na o ka sabati foyi kana an lajɔ wa an ka n'an kɛrɛfilɛ foyi la kuma tɛ an b'an kɔfilɛ a faamuyara mana ala ka sabali d'an bɛɛ ma silamɛya tiɲɛ ala k'a dɛmɛ a ɲinibaa jugu dogolen n'a bangenen ya Rabbi ala ka ko d'u ma min b'o ɲinɛ an kɔ ala k'o k'an ɲɛ alaya kama ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin an b'an karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn ka segin aw bɛɛ lajɛlen fo awa ni waati kunkurunin min kɔnɔ awa aw tulo garisigɛra min na awa ka bɔ an karamɔgɔba yɔrɔ la bi o de bɛnna nin ma kuma la fɛ ne bɛ n kɔ da ala ni kan sa n'ala m'an ka jɔnya jɔnya waati natɔw aw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan wɛrɛ kɛnɛ kan tuguni ko kura an b'a fɔ nka ko wa salamu